Hello beautiful people, it's me again, it's Mommy Jen and welcome back to my another video. Kadali orag gyud kaayo sa panahon. Oy, pwede mo po sa takadiyot kanang ako sa siyang tutukan. Why is it time flies by so fast? No more kinder ug mohilaw na misunod sa graders. No, anak ko grade 1. Makahila ko popcorn balik report. So seriously no, I am so happy indeed. As parents, we are so happy. Bitaw no, nakita man gyud ninyo nga naa mi studio, nag-photoshoot mi ni ate kay required sa school ug nagpa-apil-apil na laman pud mi. Giuban pud na Monster Day kay promoted naman siya for K2. Pahulag way ba pod. Karon na apod mi memories nga ipakita nila puhon ug mandag ko na ni sila. I-print ug ibutang sa photo album. Kay ako ra ba diri ang hilig jud og photo album? Ipang-keep jud na nako kay ganahan jud kog pictures nga i-print samot nag-ibutang sa frame. So mao to no na ano mi grade 1. So my message for you ate. Hi ate, congratulations ni mo ti si mommy and daddy kay very proud kaayo nimo. I know you will be so responsible sa imong pag-school kay kugihan kayo ka mo eskwela ug wala gyoy nadungog si mommy nimo nga wala koy nadungog nimo nga nireklamo ka nga dili ka ganahan mo school. No? So continue what you've started ti. Always remember that naarami ni daddy always to support you. I love you so much ti. So maura to no, please engage, follow and share for more buyers.